expenses. So kung imo ang expenses kay 10,000, multiply that by 6, 60,000 dapat ay mumapundo sa kanang emergency fund. Sir, nahuman ako buo sa 60,000. Katong imuhang gina-allocate na kwarta kada bulan sa emergency, pwede na nimo igamit sa laing butang. Pwede nimo idungag sa imong investment, or pwede nimo idungag sa imuhang luho. Ikatulong account is what you call investment. And lastly is desires. Ngano kailangan ibahin man. Ang problema manggod kung saksak sinagol tanan, kung isa lang imong account niya maghalo-halo tanan diha, dili ka kabalo kung pila ba jud imong kwarta para sa emergency, para sa investment o para sa luho. So kitahay, na kay nakabutang dito 20,000. Wow, na kay 20,000. Feeling nimo na kay 20,000 ang himuon nimo, hotdo nimo. Wala ka nakapadaplin para ani. What if nagtigom ka kwarta investment, 1,000 pesos per month. Nagtigom ka for the next 12 months, 1 year. Pilay unod? 12,000. Nakakay nakita na investment na gusto nimo sulayan. Pag-ibig MP2, time deposit, ina na ba? So kabalo ka na ang kwarta na pwede nimo gamiton pang-invest is katong 12,000 lang. Dili nimo hilabtan tong emergency ug luho. Nakay gusto palito na bag o sapatos. Ang imong natigom na kwarta sa imong desire fund is 3,000. So kato lang jud imong pwede gamiton. Nakay nakitaan tag 4,000. Kulang man. Dili sa nimo gamiton. Ang suggestion nako sa inyo ha is kung pwede naadjud mo yung upat ka bank account. The first one is kaning ginatawag tong cash flow. Diri mo sulod ang imuhang sweldo, imong income. Diri po nimo kuhaon ang pangbayad sa imuhang essential expenses. Kuryente, tubig, arkila. Ikaduhang account is naa kay emergency. 3 to 6 months worth of your expenses. So kung imuhang expenses kay 10,000, multiply that by 6, 60,000 dapat ay mumapundo sa kanang emergency fund. Sir, nahuman ako buo sa 60,000. Katong imuhang gina-allocate na kwarta kada bulan sa emergency, pwede na nimo igamit sa laing butang. Pwede nimo idungag sa imong investment, or pwede nimo idungag sa imuhang luho. Private companies, after 2 years, 3 years, depende kung unsa ilang kontrata na kay madawat na kwarta with interest. Ang imuhang principal secured, ang imuhang interest mabalik po si imuha. Pila ang interest? More or less sa pagkakaroon dako-dako, nasa 4 to 7%. Unsaon pag-invest sa bonds? Adto lang ka sa website. Ang pangalan sa website kay treasury.gov.pe. Ikaduha, savings account. Oh, savings account? Gamay lang man nagtubo. Kung maadto kag bangko, kana bitang mga kita ni ng bangko na naipwesto, ang hatag sa inyo ha, 0.125% per annum. Anak kagamay. Pero akong pasabot na savings account diri kanang mga digital. Kinsa diri na GCash. Napansin niyo sa GCash na yung sulod GSave. Kapinduton yung GSave, daghan na siyang option na ay Uno Bank, na ay Maybank, na ay CIMB. Ang CIMB, ang hatag sa inyo 2.6% per annum. Pwede nimo ma-withdraw ang kwarta anytime. Samtang dili nimo ginagamit, patubuon nimo. Pag kailangan nimo, withdraw nimo. Ana lang siya kadali. Ikatulo, time deposit. Mura na siya savings account, ang kalahian lang, dili nimo pwede i-withdraw ang imuhang kwarta. Naka-lock in ang imuhang kwarta. Kung sa kadugay, sir, magdepende sa imuhang kontrata. Na iban 1 year, na iban 2 years, na iban 5 years, depende. But the thing is, the longer ang imuhang naka-lock-in ang imuhang kontrata, mas dako ang imong madawat na interest. Asa man ka pwede mangita ani? Adto lang ka sa any bank. Ang tanan bangko guys, ug online ka ng Maya, GCash, regulated na sila by BSP, Boy Scout of the Philippines. Bangko Sentral ng Pilipinas. So safe ang inyong kwartaan. Sunod, Pag-ibig MP2. Ang ginahatag sa Pag-ibig MP2 karon is 7% per annum. Unsaon pag-invest sa Pag-ibig MP2 na itulo ka pamaagi? Primero, pwede ka maatog online. Ang pangalan sa website, pag-ibigfund.gov.ph. Katong pwede ka moadto sa Pag-ibig mismo na opisina. Ikatulo, pwede nyo storyaon ang inyong HR. Lastly, cooperative. Nindot siya kung apila nimo kung mag-invest ka. Kung ang imuhang intensyon or tumong nimo para mo sulod og cooperative kay para makautang ka, dili na siya nindot. Dapat investment ang imong apas. Kung conservative ka, ang mga investments na bagay sa imuha kay naay 5 kay investment. First, bonds. Social kay sa paminawon, pero ang meaning na dyan anak kay ikaw ang nagpautang sa gobyerno o sa korporasyon. Ngano man ka magpautang sa isang korporasyon? Kay ang korporasyon kinahanglan nila kwarta para mo expand ang ilang business.
ikaw na kay kwarta na extra, pwede mo i-invest dito, public ni siya na kumpanya, dili ni siya applicable sa mga private companies. After 2 years, 3 years, depende kung unsang ilang kontrata na kay madawat na kwarta with interest. Ang imuhang principal secured, ang imuhang interest mabalik ko si imuha. Pila ang interest? More or less sa pagkakaroon dako-dako, nasa 4 to 7%. Unsaon pag-invest sa bonds? Adto lang ka sa website. Ang pangalan sa website kay treasury.gov.pe. Instead of the benefits of the product, people are more vulnerable to losing something than to gain something. Some of the greatest brands do it, and you should too. Identify which problems your business solves and sell that problem. Learn something new today. Follow me for more business tips. Bye for now. This is a marketing secret you shouldn't ignore. Sell the whole, not the drill. This marketing code was invented by a famous marketing professor from Harvard, Professor Theodore. He said, you should sell the problem that your product is solving instead of the benefits of the product. People are more vulnerable to losing something than to gain something. And feeling helpless? Fill out the form below and let me help you out. Learn something new today. Follow me for more business tips. Bye for now. If you don't know how to calculate profit margin, your business will fail. Do you know what's the formula for profit margin? If your cost price is $100 and your selling price is $150, is your profit margin 50%? Wrong. That's profits, not profit margin. The formula of profit margin is selling price minus cost price divided by selling price. If the selling price is $150, deducting cost price of $100 divided by selling price of $150, that will give you 33.3%. Next, do you know what burn rate is and what is included? Burn rate equals to your monthly fixed expenses. It includes rental, salary, electricity, and utilities. Lastly, do you know what the break-even point is and its formula? Burn rate divided by profit margin. An example of your monthly burn rate, let's say is 26,000 divided by the profit margin of 33.3%, that will give you 78,000, and that's your break-even point. Meaning to say, every month if you do anything lesser than 78,000, you are making a loss. Now that you've learned about profit margin, burn rates, and break-even point, make sure you recalibrate your business and bring it to greater heights. If you still require help because you're clueless and feeling helpless, fill out the form below and let me help you out. Leads, usay kalahian sa duwa, and kung saan na nimo pag-earn ani. Dahil makabuk na differences sa kaning investment platform. So, ang first one is ang ilahang way to earn. Because sa pag-ibig ang P2 Manggod, you can make money through the dividends or katong interest. While naman sa REIT, you can make money in two ways, katong dividends at the same time yung capital gain. The second thing na imong kailangan i-consider is ang dividend yield. So, sa pag-ibig ang P2 Manggod, ang iyang ginahatag sa ito karon is 7%. Basig mo saka, basig mo naog through the next few years. Pero sa REITs naman, ang ilang ginahatag is nasa 5 to 8%. Sometimes kami mabot siya 10%. Depende na lang kung sa performance sa company and depende po kung sa ilagan sa iyang stock price. Ito ng difference is ang iyang holding period. Pag once mag-invest mo sa pag-ibig MP2, you have to wait for 5 years na maturity period bago nimo makuha ang inyong principal and naapo kayo madawat na interest, of course. While naman sa REITs is that wala siya holding period. So the moment nag-invest ka ron, tapos nakita mo na nasaka ang iyang value, you can sell it immediately. Kung nakita po na ninaog ang iyang value tapos gusto na ka mag-cut loss, then you can also sell your shares so that you can get your money back. Ikaw naman is initial funding. So sa pag-ibig MP2 Manggod, ang imuhang initial funding is 500 pesos. Then pwede ka magdungag more money afterwards. Wala man sa REITs is ang imuhang initial funding is 5,000 pesos. Tungod kay, bao na siya ang initial deposit na gina-require sa mga stock brokerage firms. Which leads us to the fifth thing, which is ang iyahang platform. Kung gusto ka musulay sa pag-ibig MP2, na ay 3 ways that you can choose from. No? Pwede ka mag-ngayong assistance mo HR, kung nag-empleyado ka. Pwede po ka mag-adto sa Pag-ibig office mismo to inquire about this and open an account sa Pag-ibig MP2. And ikatulo is pwede ka mag-open ng account online. Muna siya ang pag-ibigfund.gov.ph. And makita niyo mo dito sa pag-open account, sa ilang history, follow lang yung process and you will have your own account. Sa REITs naman, kailangan niyo og stock brokerage account. So in this case, naghatag options sa pwede pagpilian. Pwede First Metro Securities, pwede Call Financial, pwede BPI Trade, pwede po PhilStock. So daghang options. All you have to do is open an account, funding mo siya, mo itong 5,000 pesos, then kada na ka mag-research about the REITs that you want to invest in, tapos imo siyang paliton for the long term. So regardless kung sa platform mong pilion, mas guwapo jud na imuhang principle when it comes to investing in MP2 or REITs is at number 1, dapat long term ang imuhang investment perspective. So at least mga 5 years to 10 years, inana siya kadugay. And only invest the money na extra ni mo na kwarta.
So ayaw i-invest sa mga tuition, sa imong anak, ayaw i-invest sa imuhang pambayad ng tax sa kuryente, hindi na siya budget. So these two platforms are really good for you to try out. If you want to have both, pwede kayo. Kung gusto niyo magpili lang isa, pwede po kayo. Depende na lang din sa imuha. So now that you know these things, para sa imuha, kung sa man ang imuhang gusto testingan, is it MP2 or READ? Part 2. Press Windows and D to hide all of your tabs fast. Press Windows, Control and S to make a screenshot. To share it, press Control and V. Press Windows and your arrow keys to quickly organize your tabs. Double press Control to quickly find your mouse cursor when you lose it. Windows shortcuts you need.